like to extend my sincerest thanks to the LGU, especially to our outgoing Municipal Mayor Honorable Diamante and to our Mayor-elect Honorable City Diamante for giving us the chance to join the Fiesta celebration, which is the Tubod Festival. Join us and celebrate with us as we dance the Tubod Festival this coming June 13, 2025. See you there and happy Fiesta! Ako di ay si Shermy Mason Romo, usa ka mananayaw gikan sa Tribo Bitian. Maong year ini-appeal ko ang Tubod Festival kay gusto na ko ma-improve ang akong kinahinawan o makamit og mga bagong amis. Ako din si Charles Guide Kamaybay, ang assistant choreographer sa Tribo Bitian. Dako kay akong pasalamat sa mga barangay captain, sa nagkalain-laing barangay, among head choreographer Mayansi Pahayahay, ug sa atong mahal na patron, Senior San Antonio de Padua, sa paggiya karong umaabot ng kapistahan sa atong mahal na patron, among ihalad sa sundayag ang usa ka makasayong sudilano ni Layag, usa ka sugo sa espiritu sa bitian ug ang iyang bayanihong buhat, usa ka damgo, usa ka pahimang. Viva Senior San Antonio de Padua, Viva Tubod Festival, Viva Tumuran! Kami ang Tribo Bitian! Viva Senior San Antonio de Padua! Viva Tubod Festival! Viva Tumuran!